Hua Bee. Hai, Hua Bee. Jadi di video kali ini aku bakal buat dance tutorialnya. Seventeen, ini album repackage-nya. Seventeen, sektor Seventeen. Apa itu? Wow. Dunia. Wow. Jadi kita langsung saja. Go. Oke, yang pertama aku ngikutin partnya scoops. Tangannya masuk ke dalam kantong seperti ini. Posisi kakinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, high, 6, 7, 8. 3 kali 7, 8. Oke? Kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5. High. Ta. Oke, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas part ini bahunya ikut jari kaki yang di depan. Jadi kalau dia ke samping, ini bahunya ikut ke belakang, ini ke depan, bahunya ikut ke depan. Oke? 7, 8. Jadi coba ulang dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut gerakan bebas. Ini gerakan mereka waktu yang satunya berdiri, yang satunya yang megang pinggang terus muter kayak gini. Kita coba dulu dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, high, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis dari sini lanjut ke partnya sungkan sama dino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Mengganti ya. Ini pertama 1, 2, 3, 4. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Yang kelima itu 5 ke dalam, 6 keluar. 5, 6. Oke? Kita ulang di partnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tutup. Dari sini hop, hop. Jadi pas partnya ini nih, si Dino sama Sungkan tuh yang pegangan tangan sambil muter-muter kayak gitu. Ulang dari part kedua, partnya Dino sama Sungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop, chop. Habis ini langsung ke partnya Dokyong, ya dikit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2. Loncat, tendang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tendangnya itu 3 kali. Yang keempat hop, cha, tak, gitu. Dari partnya dike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Gerak 3, 4. Di sini. 1, 3, 4. Oke? 3, 4. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Depan tengah hop, depan tengah hop, begitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 7, 8. Hop. Putar. Pom pom. Hop. Oke? Dari hop. Putar. Pom pom. Hop. Di sini. Hop. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru ke remnya. Oke, ulang dari partnya dike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 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 hop. Terus ini 1, ini baru ke partnya dino, pokoknya bagian ratnya. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Di sini 1, putar. 1, putar depan, tutup. Putar depan. 3, tutup. Putar depan. Putar depan. Tutup. Hop. Nah. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang kita dari refnya. Dari refnya hap hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Selanjutnya bakalan ada tutorial part bagian dipercepat 5 kali, habis itu percepatan 7 kali sama percepatan normal. See you next video.